apa. Alright. Okay. We'll start. Kelas 750. Assalamualaikum. Okay, yang 709 ni baru habis kelas Ya. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our class again. Saya tengok kat kalender, we have another 2 weeks. Okay, plus today will be, this is our third week lah. Kita akan ada lagi 2 weeks sebelum kita cuti lagi sekali untuk New Year and Christmas, and then kita sambung another 2 weeks kot, tak silap saya. So anyway, sebelum kita proceed, sebenarnya hari ni allow me to get 10 to 50 minutes of your time untuk kita tengok again your tajuk, sebab I think I need to emphasize again on the etika penyelidikan, whereby you all need to submit the forms, okay, if it involve any data privacy lah. Okay, so I think I've already share, kalau saya boleh tunjuk dekat Google Classroom you. Mana share? Okay, ingat tak dekat Google Classroom? Lama dah. Oktober. Oktober 27 saya ada submit, upload these forms. Okay, tapi forms ni hanya berkaitan, maksudnya kalau terlibat dengan data-data privacy tu, then you need to submit form 2 and form 3 lah, 1, 2, 3 actually. Tapi kalau you tidak melibatkan any data, macam mungkin you punya testing tu cuma on network semata ke ataupun simulation ke, so you don't involve with those privacy data, then you just submit via ERC4. Okay, let me just show you. Okay, kita sebenarnya ada these forms. Sekejap. Kena tengok satu-satu New tab. Okay, kalau you tak clear pun sebenarnya dia punya taklimat tu ada slide dia dan juga ada video dia. Okay, so sebelum kita tengok this thing, okay, let me just go to this one. Nampak saya punya Excel, saya tengah buka Excel sekarang ni. Nampak. Okay. Alright, so sekarang ni saya nak confirmkan, okay, form apa yang you perlu isi. Alright, and then you proceed with that lah. Okay, now let's see, kita start dengan yang 798, Azrina, mitigating network outages via modified load balancing in SDN. So saya rasa you buat simulation kan ni kan? Ya, madam. Okay, so you just isi BERC4. So apa itu BERC4? Kita ambil satu contoh lah yang satu. BERC4 ni exemption. Okay, yang ni. Okay, so basically saya rasa ada 4 muka surat kot. 5. Banyak juga walaupun exempted pun. So you isi details of researcher, nama project, nama you, supervisor dan also FSKM lah, and email. Lepas tu postgraduate, and then research justification, menjalankan kerja-kerja penyelidikan berkaitan dengan apa. Okay, you can also use English lah, sebenarnya sepatutnya English lah. And then objektif yang you dah refine, and then methodology, contohnya you akan buat simulation, you cerita dulu lah you akan guna metodologi apa, dan untuk testing purpose you akan guna simulation guna apa dan sebagainya. And then significance juga boleh ambil daripada chapter 1.
And then risk if there's any lah. Contohnya mungkin data tidak tidak data originality ke, okay, sampling yang sikit ke, okay. So you can just put your risk over here. And then yang ni you just buat yes no je. Contohnya melibatkan human participants ke tidak. Kalau tidak, just buat tidak lah kan. Macam Azrina tadi, obviously tidak lah kan. Betul Ya, madam. Okay, and then you are not going to collect any sensitive and identifiable secondary data pun tidak. And then juga tidak melibatkan anything on corruption, fraud kan. Tak ada kan. So tidak lah. Okay, so and then content analysis, just buat yang mana yang tick lah, yang mana yang berkenaan lah. Okay, case study ke, concept paper ke, market survey ke, okay, yang mana satu yang you buat. So mostly kalau you, kita buat pengumpulan data kan, content analysis. Pilih salah satu daripada yang ni. And then again agreement tu you kena isi your name as well as the supervisor. And then itu sajalah. Lepas tu saya akan bentangkan di dalam mesyuarat jawatankuasa etika itu untuk menyatakan and to confirm that your research does not involve any privacy data and may be exempted lah from this for the justification. Boleh Azrina? Okay, madam. Okay. So next we move to Sofian. Sofian pun performance of wireless sensor in current era. Sama jugalah kan? You akan buat simulation kan? Betul tak Sofian? Saya buat security in transport layer dalam IoT. Tukar tajuk Dekat MFU letak yang mana? Saya tak update lagi kat sini. Apa? Okey, saya tulis je lah dulu Security. Apa? At transport layer in IoT. IoT. Ini supervisor sama Sama. Okay, so yang ni pun tidak melibatkan data privacy kan? You akan buat testing dekat transport layer, dekat device tu lah, dekat IoT tu lah kan? Ya betul. Okay, so I letak BRC4 juga Okay? Okay, alright. Okay, Syaiful belum start lagi. Irsyad sama juga kot tak? Simulation juga. Exemption. Okay, Nadira sama juga kan? Saya kalau guna dataset tu macam mana doktor? Dataset you tapi berkenaan parameter dataset tu network kan, bukan user. Tak network je. Okay, so sama juga exemption. Okay, Amira cloud computing pun sama kot. Ya, doktor. Okay. Alright, Syafiqah IDS. Syafiqah ada? Saya guna dataset juga, madam. Tapi dataset you tu adakah berkenaan dengan user ataupun network? Network traffic. Network traffic kan? Okay. So bukan user lah. Alright, next Fatma. Saya pun sama BRC4, saya guna simulation. Okay, good. Next Ghazali. Saya pun sama lah Prof. BRC4. Okay, good. Next Izzat. Izzat ada? Izzat? Tak ada Izzat ada? Izzat tak ada lah. Okay, tak apa. Nanti dulu. Alright, so yang BRC4 macam saya bincangkan tadi,
you try to submit isi dulu and discuss with the supervisor. You ada masa sampai, sebab my next meeting will be 22. Boleh tak saya bagi sampai 19? So minggu depan kita tengok. Saya bagi deadline sampai 19 malam jugalah. Jadi saya I still have time untuk do the summarization of your application tu. Boleh Boleh next Sunday, no problem. Okay, good. Next kita pergi kepada 709. So untuk 709 Alif work from home ni adakah you akan interview ke Alif? Akan interview. So ada kot Mesti ada lah tu. Saya pun baru nak tanya. Tengok macam ada. Ya, saya rasa ada ni. Tapi okey, bila kita cakap pasal ni dia ada banyak. Sekejap saya buka dia punya form dia Let's see. Lagi satu Prof, kalau macam title bertukar, saya kena submit MF baru Sebenarnya untuk update, tapi kalau sebab saya nak make sure yang you punya pertukaran tu memang agreed by your supervisor. Tak, sebab dia punya changes pun like macam pertambahan 1-2 word macam tu je. Tajuk. Macam tadi tu macam obvious sangat kan yang ni. Itu bertukar terus. Tapi kalau tajuk dia macam reword je tak apa, tak payah. Okay. Okay, now since Alif punya melibatkan 1, 2, 3, let's look at the form. Okay, ini first kali. You kena isi detail of the researcher, sama jugalah. Lepas tu, does the research require an external research ethics committee approval? Ni tak apalah, ni you just buat yes lah. Yes. Okay, lepas tu okay ni, maklumat penyelidikan, you akan buat interview kan? You tick lah. Okay. Interview dengan questionnaires. Okay, betul. So you tick lah yang mana yang berkenaan. I think ada juga kot secondary data analysis. Tak sure. Dia maksud secondary data tu macam mana? Maksudnya you ada pakai data sample, lepas tu you analyse data tu. Kiranya macam contoh saya ambil apa panggil? Yang melibatkan human lah, bukan yang network tadi. Yang contohnya data sampling daripada internet, tapi manusia punya user punya dia punya behaviour ke macam tu. Kalau incident report dia kira human tak? Yes, human. Sebab dia data dia kan? Kiranya jadi 3 lah. Yes. Okay. Lepas tu dan kalau ada yang melibatkan case study, contohnya macam Sabariah kan, untuk LHDN punya contohnya kan. So kena, sebab you punya kajian tu di tempat itu kan. So kena tick lah case study. Alright. Okay. Lepas tu ni background. You kena cerita lah sikit apa problem dia, and then apa dia punya problem ni. Tengok tak, nampak dia minta citation. Maksudnya ini you boleh ambil daripada first chapter tu yang ada background of your research tu. Kan kat situ kan saya selalu cakap, bila you nak nyatakan tentang you punya research tu, and untuk sokong yang there is a significance of doing your research work tu, then you should support with articles ke, newspaper ke, statistics ke, yang mengatakan bila work from home ni lagi banyak terdedah kepada fraud, kepada security kan punya attacks ke. Boleh lah you kena masukkan tu. Alright, problem statement pun daripada chapter 1 juga, and then references. References tu yang guna dekat sini je lah, bukannya the whole references you yang dekat chapter 2 tu. Okay? Yang berkaitan dengan background je lah kan? Yes, yang berkaitan dengan you quote kat sini je. Okay, lepas tu research objective from chapter 1, and then expected benefits ni contohnya macam a secured connection ke, ataupun
a policy ataupun a standard policy to to ensure quality to ensure security during work from home ke, macam benda yang fact lah, okay. And then date of research end would be end of semester lah. Sorry ni sampai your project habis. Kiranya habis pengajian ke habis SEM? Habis pengajian, habis you punya, contohnya ni baru proposal kan, so nanti you akan carry yang satu SEM lagi tu kan, habis satu SEM tu. Oh, SEM. Sebab macam 709 next SEM you tak ambil lagi kan project tu, you akan ambil lagi satu SEM kan, sebab sekarang ni you SEM 2, betul? Betul. Kan siapa yang buat sampai 4 SEM tu dia buat masa part 4 kan, betul tak? So dia akan commence masa part 4 nantilah, end of part 4 tu. Okay. Lama lagi lah maksudnya. And then yes, expected date of initial data collection, so mungkin kalau you all mungkin next bila next SEM ke contohnya kan, you nak start you punya data collection tu. Ini yang sangat penting ni, sebab dia kata at least 2 months before submission of this form. Sebabnya bila you submit, dia akan ada proses untuk meluluskan and you akan dapat satu surat menyatakan yang you akan conduct this research. Jadi surat tu macam lesen lah untuk you contact dengan interviewee you tu. Jadi surat kelulusan tu penting lah sebenarnya. So proses tu kadang-kadang akan ambil masa sampai 2 bulan. So that's why you kena isi sekarang lah. Kalau you tak isi, katalah you nak buat nanti masa tu, nanti dia macam tak ada surat hitam putih tu. Jadi kalau macam saya submit sekarang kan, dan konten-konten yang saya letak pun berdasarkan progres sekarang, okey lah kan? Tak apalah. Okey, tak apa. Oh, okey. Sebab takut nanti bila buat bila buat writing kan, macam background ni mungkin ada pertukaran ke penambahan ke, tak apalah kan. Tapi basically idea dia tetap sama, konsep yes. cuma penulisan dia tu mungkin you nak tambah baik kan, grammar dia ke, dia punya penceritaan dia. Okay, and then location of research pun kalau ada spesifik you go spesifik, kalau tak is just tulis FSKM ataupun your office tu boleh juga. And then research design and methodology tu is yang ni lah yang kita akan tengok ni nanti, sama ada apa research design process yang you akan gunakan. And then inclusion and exclusion criteria yang you akan masukkan, contoh-contoh dia punya working work background ke apa ke yang you akan exclude. Mungkinnya dia punya kalau dia tidak mematuhi kriteria tu, then you don't need to include dia dalam research tu lah, contohnya. Lepas tu kriteria interviewee. Yes. Okay. Kriteria sebab you orang tu kan, peserta you tu. User tu. Okay, so contohnya katalah you nak buat uji kaji ataupun you nak buat nak gather data tentang user yang normal kan, contohnya dia punya health kan, kalau kita buat health punya application ke, health condition ke, so user tu mesti seorang yang healthy lah. Sekali tengok dia kecacatan, dia buta ke, dia cacat fizikal ke, so dia akan exclude daripada research tersebut lah, ataupun a part of dia bukan a part of your research punya dataset lah. Okay? Contoh lagi, katalah you nak buat something on ni kalau psikologi kan, you nak tengok on anxiety kan, so kriteria dia mestilah orang yang berpenyakit atau menghadapi depression, menghadapi debar-debar, menghadapi those symptoms kan. Tapi kalau dia normal aja condition dia, then he should be excluded lah from the research data set tu. Okay? Faham. Alright, and then sampling size pun nanti hari ni kita akan tengok sikit tentang sampling size tu. Tapi basically sampling ni about berapa banyak, okay, sample yang you akan ambil. Okay, 100 ke, respondents you 30 ke dan sebagainya.
boleh pecahkan lah. Kalau untuk interview maybe 5 sahaja ke, kalau untuk questionnaire up to 100 ke, macam tu. And then flowchart itu Dia ada minimum ke? dia ada. Dia nanti kan kejap lagi kita tengok pasal sampling, tapi sebenarnya katalah you letak 100 tapi sebenarnya nanti you buat tak sampai, you buat 50 je, itu je yang terdaya ataupun itu je respon yang you dapat. It's okay because this is your planning. Okay, you cadang untuk buat banyak ni lah. Jadi dia merasakan benda ni sebab at the same time juga nanti jawatankuasa akan selain daripada justify tu, dia juga akan memberi recommendation lah terhadap you punya research tersebut. Okay, faham. And then flowchart, macam mana you nak carry out you punya activity of your research tu. And then statistical analysis. Okay, and if you have any funding lah. Kalau tak, then just leave it. Funding sendiri lah. Funding sendiri tak iyalah kan. Itu supaya ada grant ke kan. Okay. Alright, and then agreement ni you dengan your supervisor lah. And if ada melibatkan co, saya rasa Sabariah ada co kan, Puan Noh dengan Dr. Nurul, betul? Betul. So kalau ada co kena letak jugalah. Okay, and then itulah dia tedious sikit lah ni sampai 10 page. Ni baru E1 tau, baru ERC1. Allahu. Itulah, lepas tu yes no ni jawab lah. The participants under 18 years old, the participant from a particular ini kita yang jawab kan, bukan interviewee yang jawab kan? Tak, you jawab. Okay. Right. Ni dia nak tengok lah sama ada betul ke tidak yang you nak buat ni memang betul-betul melibatkan data privacy lah. Okay, ni sorry ni tadi 18 tahun and then adakah daripada golongan vulnerable, okay, contohnya ada mental disorder ke, and then are there any participants unable or incapable of giving consent, maksudnya dia sendiri tak boleh memberikan sebab dia macam orang kurang siuman ke kan, dia tak tahu benda tu betul ke tak. And then ada participant given any form of emolument to participate, ada bagi upah ke. Saya rasa tak ada pun, saya rasa kan. Lepas tu apa tadi? Any of the data collected have the potential to cause discomfort, contoh yang melibatkan psikologi, contohnya you tanya benda-benda yang melibatkan dia punya aib ke, okay. And then involves measures undeclared to the participant, benda-benda yang maksudnya masa you nak conduct tu you kena inform lah apa benda yang you nak tanya kan, so dia tak adalah rasa discomfortable ataupun uncomfortable tu. And then adakah you punya data yang you collect tu akan digunakan untuk parti lain, government agency ke, selalunya sepatutnya benda-benda macam tu should be treated as confidential lah. And then adakah melibatkan biological samples, okay, ataupun individual human participants, maklumat pengenal pastian peserta kan, ini pun sangat penting. And then so saya rasa kalau you saya tak tahu sama ada you perlu sampai nama betul, jawatan, tapi IC number semua tu tak payahlah kan. Rasanya jawatan tu penting lah. Jawatan tapi nama tu sebenarnya perlu juga supaya kita tahu yang memang you conduct the interview lah. Takut real person lah. Takut je kan person A tapi rupanya orang lain, macam tu kan. Tapi tapi maksudnya IC number semua tak payahlah kan. Okay, lepas tu adakah benda-benda yang melibatkan invasive has the potential to cause harm, pain and discomfort kan, apa tamprin lepas tu sampai kena melukakan dia ke, you know. And then will the participant be subjected to rigorous physical test, okay, benda-benda yang dia kena buat berintensiti tinggi kan, ujian fizikal tidaklah kot. And then night activities of patients with chronic illness, and then subject to maximal exercise intensity, form of procedural medication involved, saya sebenarnya tak adalah kan, drug or device guna, consent be obtained from anyone, patient,
Ini kalau dia bawah umur lah. Sebab tu tadi soalan yang kat atas tu dia tanya adakah dia berumur bawah 18. Sebab bawah 18 selalunya kita kena minta mak bapak dia pula lah. Okay. And then any kind of risk yang dia akan menyebabkan dia tarik diri, biological samples kan, konon nak dapatkan dia punya, ni kalau yang menyebabkan medical punya lah research. And then biological samples untuk penyelidikan masa depan, propose to analyze the sample outside of the original purpose. Kan kalau kadang-kadang kita dah simpan, lepas tu nanti in future kita nak gunakan lagi samples tersebut, tapi saya rasa tak ada menyebabkan kita. And then last but not least, other ethical issues not stated in the checklist. Okay. So jawab no je lah kan. Lepas tu, have you presented your proposal kepada postgraduate? For now belum lagi lah. Lepas tu have you submit BRC form? Yang ni lah. Have you completed? You jawab je lah yes, but you akan submit together. And then have your supervisors check your application form? Has the form been signed by all the researchers? Ya Allah, sangat banyak. Okay, so ini satu. And then kedua, introduction, purpose, research procedure. Lepas tu, participant in research tu siapa, benefits, apa, risk dia apa, confidentiality dia apa. Okay. Ini sebenarnya borang maklumat peserta ni adalah apa nama ni, yang akan maksudnya you akan isi, yang ni you tak payah, participant, yang ni tak payah, yang ni adalah untuk you bagi kepada interviewee. Yes. So kiranya kalau contoh ada 50 orang interviewee, kena ada 10 keping lah. Ada 50 keping lah. Consent tu. Allahu. Itulah. Okay. Lepas tu, tapi ini Excel. Excel? Buat project. Excel. Oh ni yang dia kepada ni, kejap, borang persetujuan menyertai projek ini kepada interviewee. So basically, you akan isi kejap sikit dekat satu, the whole satu, and then dua ni is yang sikit. Ni sampai sini je you isi. Okay, sebab yang ni consent ni is by the siapa nama ni, by the interviewee, and same goes for this one, ERC 3. Ini pun you isi yang atas ni je, and then yang ni semua adalah by the interviewee. So kiranya interviewee kena isi BERC 2 dan 3. Yes, and you pun ada juga yang 2 dan 3 juga. Mandi. Okay. Macam kalau saya 1, 2, 3 lah kan? Yes. So okay, okay, untuk 2 dan 3 tu ikut jumlah interviewee. Tak. Untuk ni you isi satu je lah dulu. Tapi yang bila mana? untuk yang 3 tu semua isi satu je untuk submission yang ni. Tapi bila you conduct, you kena sertakan 2 dan 3 tu kepada interviewee tu. Masa you untuk conduct, dia diisikan. Ya. Oh, okay. Okay, so 1, 2, 3 apa? Okay, Mahfuz. Soalan last Prof. Yang tadi tu untuk sesi interview. Kalau untuk questionnaire tak perlu Tak perlu. Yang tu you sendiri buat. Yang tu you kena construct juga dia punya instrument tu, macam mana cara you nak sebab you kena belajar macam mana cara you nak dapatkan jawapan tu. Soalan berdasarkan kepada, maksudnya dia dinasihatkan supaya close end punya type of question lah. Okay, tak apa. Nanti saya tanya dengan supervisor saya. Yes. Okay. So you adalah 1, 2, 3. And then Mahfuz. Thank you. Alright. Mahfuz macam mana? Saya tak rasa tak ada boleh buatkan data-data confidential pun. Kita buat pembuktian melalui You simulate juga kan? You akan test on the... Affirmative. Saya pun simulate juga. Tapi saya nak maklum doktor, kita ada perubahan tajuk lah. Perubahan besar ke perubahan kecil? Tapi nama tajuk adalah Securing E-Wallet Transaction. Actually masuk sama, cuma term of
Boleh Tu berbeza. boleh better kot sebab investigating tu macam action. So saya Macam saya based on yang doktor advice saya tu, saya ubah tajuk after make a long discussion with my supervisor, dia tukar tajuk securing e-wallet. Securing e-wallet transaction over man in the middle attack. Okay. By enhancing the payment sanction method. Sanction SANCTION method. By enhancing the payment sanction. Tak payah in Malaysia lah. Tak payah kot Malaysia. Saya basically memang saya punya scope in Malaysia, cuma dalam tajuk saya tak tulis Malaysia lah. Benda tu akan spell out dalam you punya scope. Affirmative, ya. Yeah, so macam ni nampaklah dia macam research because we know that you are doing you attend to secure an e-wallet transaction over man in the middle. Maksudnya domain dia apa? Okay, man in the middle punya attack, and then through apa kan? So what ada, how ada, why tu pun ada. Nampak tak how you design you punya tajuk? Very good. Okay, next Fakrul. Ya, saya. Okay. DDoS attack mitigation method ada tak melibatkan? Saya rasa tak ada kot. Tak ada sebab dia method. Ya. Okay, next. Ni siapa nama ni? Farhan. Source code scanning pun tak ada kot. Tak ada. Tak ada. Okay, next Fizuddin, private blockchain integration. Ya, saya. Tak ada kan? Kalau masa test tu diperlukan human participant tu dikira tak. Maksudnya human tu mass kan, kita panggil dia sebagai dia terlibat sebagai tester, dia kan penting tu, tapi data dia is dummy data lah kan, dia kerahsiaan kan, dia bukan you don't capture dia punya information tu kan during the testing kan. So ERC4 lah. Okay, good. Next Sabaria ada kot Sabaria. Hello, Sabaria ada? network dia problem kot. Ya ke? Sabaria. Tak ada lah dia. Dia dah keluar kot. Tak apalah, nanti dia ni balik lah. Okay, next Hazira. Hazira macam mana Hazira? Hazira ada? Ada. Hazira siapa supervisor? Saya masih lagi try approach doktor lah. Tak dia pun approach saya. Saya approach Prof. Bila? Ingat tak saya ada WhatsApp Prof? Yang dulu tu lah. Tak ada bagi MAF pun? Ada. Ada? WhatsApp? Okey lah, saya letak nama saya dulu Okay. Okay, yang ni nanti kita discuss detail, tapi basically ada ni tak? Ada melibatkan data ni tak? Ada. Privacy Malaysian. So data privacy. Tapi ini pun nanti kita discuss sebab saya rasa students data privacy concern. Okay, nanti yang ni kita tengok balik dia punya tajuk juga sebab takut dia macam mana you nak prove apa yang you akan keluarkan at the end of the day sebenarnya. Okay, doktor. Nanti kita discuss balik Okay, so ini ada kita letak 1, 2, 3 ni Okay, next Kemi ada?
Ada doktor. Ini ambil yang atas kan? Yang atas. Enhancement. Enhance current solutions to DDoS attack kan? Okay, so Kemi punya tak melibatkan kau tak? Tak ada human. Sebenarnya tak ada Izzat tadi. Izzat pun masuk tadi saya nampak. Izzat ada? Ya, saya ada. You punya ni pun ERC4 kot kan? Kita tengah bincang sama ada you punya research tu nanti ada melibatkan data privacy ke tidak. Tak ada. So kalau tak ada you just isi ERC4 lah Okay. Right, so semua-semua ni nanti saya akan create satu coursework dekat dalam Google Classroom untuk you all submit these forms, alright? Okay, so basically cuma tiga orang yang akan ada involved satu. Okay. Okay. Ada apa soalan ke sebelum kita proceed? Apa yang problem? Okay ke you all? Okay, doktor. Itulah agak satu kereta. Cuba gerak dua kereta. Saya macam dengar dia orang sembang. Tak apa, kereta aku pakai luar tak apa. Cuba tutup suara. Boleh ni. Okay dah. Dah terkeluar pula dia. Suruh mute je. Alright. So, let's move on. If you all still remember, ingat lagi tak last week kita cerita tentang kita first chapter on research methodology. So basically we have this both the quanti and the quali. So in the previous week we learned about the qualitative method where we have this empirical observation, and the qualitative method is normally used for what do you call that, yang melibatkan social science lah basically but if we are in like SNT, we are more related to quantitative method lah, but we can also have both, okay, the combination of quanti and quali. Sekejap. Alright, so quantitative method, let's look on the introduction about quanti. So when we talk about quanti, definitely it involves data, and thereby you need to have some variables. So variables such as weight, performance, time and treatment. So normally dia akan melibatkan X versus Y lah. Okay. Kalau kita plotkan graph tu, dia kena ada sama ada inverse purpose ke ataupun recursive ke dan sebagainya. So it can also use to measure variables on a sample of subjects. Contohnya colournya bagaimana, animals or humans. And with the quantitative method, it also express the relationship between variable using effect statistics. Okay, ini yang saya sebutkan tadi. Correlation ke, relative frequencies ke, inference ke, ataupun differences between the means. Okay, so that shows bila you nak buat discussion, okay, ataupun do the analysis ataupun analysing the data ataupun the variables that you have put into graphs. Okay, so what actually you measure in quantitative method is the characteristics of the subjects, and normally it is in variables. So kalau you all still ingat, in our first place masa classes kita belajar
research method tu dulu, kita selalu bagi examples of independent dengan dependent variables. Kalau ingat lagi, selalunya macam independent tu selalunya dia ada banyak lah. Okay, and dependent tu is the causal. Okay, kerana this independent menyebabkan kita dapat this dependent. Ingat lagi tak apa contoh-contoh yang kita pakai? Ada 3 contoh yang saya selalu sebutkan between independent dengan dependent variables. Siapa ingat? Yang dalam screen, dekat dalam slide saya, apa dia? Contoh independent dengan dependent variables. Ingat tak? Yang mana yang tidur lambat? Minum kopi tu. Tidur lambat. Ataupun menghadap screen lama kan menyebabkan kita susah nak tidur. Ke kita akan sleepy kalau kita banyak menghadap screen, kan? Ingat? Kan? Ingat. Okay, so apa dia punya independent, apa dia punya dependent? Okay, kita eat healthy food, kita do exercise, and we got healthy life. Okay, that is what? Yang mana satu independent, yang mana satu dependent? Food and exercise are? Independent. Yes, dependent. And the causal part, dia punya dependent dia, because of that, we got a healthy lifestyle. Ayo, lupa ke apa ni? Hello. Tak lupa sebab kita tahu Tak ingat. Tak lupa, cuma dia confused. Confused. Okay. Alright. So yes, that is actually one of the example ataupun yang selalu sangat kita gunakan bila kita nak cerita tentang quantitative method. Okay, dia melibatkan variables. So subject itu adalah yang kita ukur lah. Okay, yang kita ada variables tu adalah dia punya for that subject. Okay, so subject tu dia ada characteristics dia. Contohnya, you must report sufficient information about your subject to identify the population group from which they were drawn. Okay, contohnya untuk human, variables macam dia punya gender, age, height, weight, socio-economic status, ethnic origin are common depending on the focus of the study. So contohnya, kalau paling obvious sekali kalau kita nak tengok subjek tu ataupun person tu, kalau kita nak tengok dari segi perkembangan teknologi ke ataupun network ke kan, so kita boleh compare rural dengan urban areas kan. So selalunya rural area tu dia tak adalah expose sangat dengan internet ni kononnya lah kan. So dia akan ada masalah-masalah begitu. Tapi contohnya kalau text tu mungkin kat industries ke, dekat sektor-sektor ke, businesses ke, organizations, berbanding dengan yang dekat rural area. And then show the ability. Subjects also kena ada performance or achievement of subjects. Contohnya dari segi education levelnya, IQ levelnya. So kita ada obvious perbezaan lah bila kita nak bercakap tentang variables terhadap these subjects. Okay. Yes, on the independent and independent pula, usually you should have your good idea of the question you want to answer, and this question defines the main variables to measure. So let's say example dia, if you are interested in enhancing learning performance, so you punya dependent variable would be the causal ataupun the outcome variable tu kan, is automatically some measure of learning performance lah. Sebab macam mana dia boleh berjaya? Okay, because of the punya learning process tu. So you punya you kena tahulah apa yang terlibat dalam learning process tu. The condition dia ke, dari segi facilitiesnya ke, ataupun dari segi accessibility dia ke. So benda-benda macam tu membantu untuk improve the learning performance. Okay, contohlah. Alright, and then next you should also identify all the things that could affect the dependent variable. Itu yang kita namakan sebagai independent. So independent tu factors lah. What are the key factors, what are the metrics used untuk measure benda tu. Contohnya yang tadi tu dari segi untuk enhance the learning performance, training dia, learning time dia, dari segi English proficiency dia ke ataupun treatment type dan sebagainya.
Okay, benda-benda tu, those factors selalunya you dapat daripada pembacaan lah. Bila you tengok dia punya literature, you akan nampak, and then you can gunakan dia sebagai you punya independent variables. Okay, and aim of ataupun selalunya kita panggil quanti R, determine the relationship between one thing, okay, the independent tu, and another, okay, ataupun the dependent. One thing or more lah, okay, sebabnya independent tu it can be more, tetapi the dependent tu should be the outcome of it, alright. So quanti R designs are either descriptive ataupun experimental. Yang ni saya suka sebab kita biasanya memang kita akan tengok experimental, okay, melalui eksperimen tu kita akan nampak the changes ataupun the relationship. Manakala untuk descriptive tu, subject is usually measured once. Okay, and then dia akan establish association between the variables. Okay, hubung kait dia. While for experimental tu, kita akan buat macam pre dengan post punya uji kaji. Okay, contohnya pre kita dapat macam ni, okay, and then bila kita do some enhancement ke, kita tambah ataupun kita tambahkan kat sini after a treatment, kita letakkan dia punya tambah baik dia tu, and then we measure the post punya part pula. Jadi itu yang dinamakan sebagai experimental, and this experiment establish causality, okay, penyebabnya, alright, causal. So types of study di dalam quantitative research melibatkan descriptive tu tadi, okay, dan juga experimental. Okay, dua yang utama ni. And untuk descriptive ni dia bersifat observation. Okay, you observe. Tidak ada sebarang percubaan untuk make changes or behaviour or the condition. Apa-apa sajalah, maksudnya kita tengok as it is, alright. Dari seginya case-nya, dari segi case series-nya, ataupun cross-sectional, cohort, prospektif, ataupun case control. Okay, so case tu satu-satu case yang tertentu, ataupun case series tu kalau dia melibatkan banyak case macam ni, case macam ni, case macam ni. Okay, nanti kita akan tengok in detail. While for experimental pula, we take measurements, try some sort of intervention, then take measurement again to see what happen. So intervention tu yang kita cakap kita kurangkan apa ke, kita masukkan apa ke, kita tambah baik apa ke, alright, do some enhancement ke. So ada factors yang kita ubah, alright, dan di situlah yang akan menyebabkan ada changes berlaku apabila kita do some post. Okay, so saya rasa rata-rata kita punya eksperimen sama ada dari segi simulation ataupun real case environment, kita akan buat this type of study, okay, which is experimental. Okay, and untuk experimental dia ada control group. Okay, kita boleh, nanti kita akan tengok nanti what does it mean by control group. Tetapi kalau without control group, dia boleh crossover ataupun time series. Okay, so let's look at this descriptive study tadi yang kita ada observational tu. So yang case tu dia adalah the simplest descriptive study. Sebabnya kita akan report whatever yang kita tengok at that particular subject. Okay, contoh a study of an outstanding leader or of a dysfunctional family. Okay, tengok je. Okay, one case. Alright, why ataupun how he can become a good leader, ataupun why is this family is broken. Right, sebab no communication. You can see that the parents are very busy, okay, going in and out, alright, and then tak tengok pun what happened to the kids and all that, alright, and then the factors of the house condition itself, okay, they don't even eat together, and then whatever they do, the kids are doing, they can do whatever they want, kan. So by looking into that je, you dah boleh nampak. So that is an observational through one case, alright. Tetapi kalau case series ni, dia akan melibatkan few cases. Now you nak tengok lebih mendalam, why is this happen? Adakah kerana faktor apa nama ni memang dekat kawasan tersebut, okay, because of this tuntutan living in
modern era ke ataupun an urban areas ke. So we really have no time. Everybody sibuk kerja, kejar dunia kan. Alright, so that's why you rasa this study should be made, okay, untuk melengkapkan ataupun menguatkan lagi you punya findings tersebut, and then you should carry out with few case series. And then kita ada juga cross sectional, yang mana variables of interest in a sample of subjects are measured once and the relationship between them are determined. Okay, jadi bila you dah dapat dekat tempat-tempat yang sampel yang tempat yang berlainan ni, lepas tu you cuba buat relationship dia, hubung kait dia. Sekali bila buat observation tu, tengok ada yang case ni sama, semuanya field type dia sama. Alright, live in urban areas, parents are working, anak ada 4 orang masing-masing kan, sampling dia sama. Tetapi kenapa yang ni tak berantakan tak broken up, okay, no dysfunctional punya family type, okay, baru perasan apa nama ni, early in the morning, before everybody start their life tu, they will wake up together and then perform jemaah subuh contohnya, and then walaupun they balik lewat malam, but the parents are giving them hugs ke, kisses ke before they went to sleep ke, macam tu lah. So that shows, these are the outliers lah, what makes it different with others. Okay, so you can get the relationship between whatever that you have determined to. Another descriptive study, untuk descriptive ni dia memang ada banyak, okay, dia punya kaedah dia is prospective. Okay, maksudnya you buat dia punya prospektif tu apa kita panggil prospektif lah. Contohnya macam ni, dietary habits, you tengok, then after a period of time the outcomes are determined. So sebabkan dia banyak sangat makan fast food, and then daripada kecil memang itulah favourite dia, and then without any exercises given, so memanglah senang-senang sangat dia kena heart disease contohlah. Alright, so itu adalah satu bentuk prospektif punya study, and there's also retrospective ataupun case control. Untuk ini kita buat compare cases, contohnya high education level or religious belief, okay, with control, yang mana subjek tu adalah tanpa any attributes. Contohnya comparison is made of the exposure to something suspected of causing the cases, violation of IT ethics, cause massive awareness program or easy access to internet. Okay, so kita nampak, okay, kenapa senang sangat orang menyalahgunakan IT ethics ni kan. Sebab okay, first and foremost everybody has access to the internet, alright, and bila dah ada access tapi dia tak ada ilmu, okay, so everybody tend to guna je sebab it's very easy to learn kan, nak guna IT tu as early as 2 years old pun dah boleh. Nak bagi dia senyap je, dulu-dulu senyap bagi kuting, lah ni senyap kita bagi dia YouTube contohlah kan. Okay, so we should have this massive awareness program. So because lack of awareness program ni, that leads to benda-benda macam ni lah. Contohnya kan yang macam kes baru-baru ni, zaman saya masa kat MRSM pun dulu ada je orang menumbuk-numbuk ni kan, kena kantong sekolah. Ini kira 6 10. Masa zaman saya tu ada 18 jugalah. Kelas saya tu 16 yang pernah 22 orang, 6 orang perempuan, lagi 16 orang tu lelaki, 12 orang lelaki kena kantong sekolah. Tu daripada kelas saya, belum lagi kelas-kelas yang lain. So you can just imagine daripada 22 tu tinggallah kita orang 6 orang dengan 4 orang lelaki yang baik-baik ni lah. Yang lain tu semua gangster-gangster. Tapi tak viral lah kan. Itu budak tu lah yang pergi rakam, lepas tu yang pergi viral kan. Dia bukanlah viral, dia pergi upload ke, tak tahu lah macam mana dia buat kan. Tapi saya duk wonder jugalah, sebab saya duk tanya dengan anak saya, sebab MRSM dia tak bagi bawa smartphone ni. Setahu saya memang dia akan beli phone bodoh-bodoh tu je, phone Nokia tu kan.
Tapi itulah bila dah tersebar tu dia akan jadi satu ni lah kan. So banyak sebenarnya tapi because tidak ada awareness tu, alright, so that makes people feel anything that they can just share, okay. So ataupun kerana adanya easy access to the internet lah. So macam kes ni mungkin lah dia budak ni ada apa nama ni, ada mobile data semua lah kan, memang ada smartphone. Kalau tak memang it's not easy sebenarnya, especially bila dia berada di asrama. Sama form 1 pula tu, saya rasa macam wow, kita orang dulu pun form 5, form 4 lah kan. Tak adalah form 1 baru-baru masuk kan. Nak masuk punyalah payah kan kalau yang budak kat 80-20 ni kan. Nak kena interview apa semua. Tapi dah masuk satu hal pula buat benda lain. Kesian jugalah kat parents kan. Alright, so this is descriptive. Alright, whereby you macam cari reason behind what makes sense lah terhadap perkara-perkara itu berlaku. Okay, and this is the experimental. Saya suka experimental sebab dia tak ada obligation. Maksudnya when it is stated that it's there lah. Maksudnya tak ada tipu-tipu. Tapi kadang-kadang ada orang dia dah terlebih bijak. In experimental study ni dia manipulate pula data dia. Yang inilah dulu pernah masa saya buat PhD tu ada seorang student intern saya kan, dia buat eksperimen memang cantik je, simulation dia tegak aje. Kadang-kadang macam saya memang tak akan dapat tegak lah, mesti ada macam bengkok-bengkok sikit kan. Lepas tu saya memang paling susah hati. Saya cakap takut nak tunjuk supervisor saya punya result tu, tapi supervisor kata tak apa, this is normal. Okay, tapi janganlah sampai outliers pula, terlalu lain pula beza dia. But you're not going to get, tapi dia punya curve tu nampak contohnya lah kan. Tapi macam yang kawan saya Indon ni, dia buat CS, straight line kan kalau dia buat relationship graph dia tu. So sampai supervisor suspect, dia kata, are you trying to manipulate your data? Please whatever, ataupun you all ke yang buat eksperimen yang melibatkan data, jangan sesekali manipulate your data. Okay, nampak tak cantik ke, nak bagi dia cantik ke, and especially for those yang guna sampling lah. And then data sets daripada internet kan, internet memang kadang-kadang akan ada masalah-masalah tu lah, especially on data quality tu kan. Sebab saya pun pernah terlibat dalam masa dengan statistician dekat strategic planning tu, memang data memang sangat tak cantik. Tapi itu adalah problem-problem data lompong, data quality dan sebagainya. Jadi if you have ataupun tend to macam terdapatlah kes-kes begitu, don't worry, okay, you just report whatever you got. Okay, because experiment is something that you cannot tipu. Okay, so whatever that you got, itulah yang you tunjuk. Jangan nak tukar-tukar. And if there is questions ke daripada panel or examiners, kenapa begini, you can defend because this is experimental that you did it. Alright, so tak ada je orang yang nak cakap benda tu salah. Alright, sebab benda tu telah terbukti melalui your experiment. Until and unless, okay, jika tiba-tiba ataupun jika dilihat sangat obvious, maksudnya dari segi teoreticalnya dalam literature you baca begini, it should be like this, alright. Tetapi bila you punya eksperimen, dia tentu terbalik langsung, okay. So itu mungkin silap dekat you punya measurement ataupun testing you lah masa configuration tu. So yang tu selalunya you punya panel akan tanya detail lah. Alright, but believe me, kalau you buat benda tu betul-betul, experimental study shouldn't be any problem. Maksudnya, you tak akan face masalah-masalah, data ambiguity dan sebagainya. Okay, sebab semuanya justified. Okay, so experimental study adalah juga dinamakan sebagai longitudinal ataupun repeated measure studies. Okay, yang mana you tak boleh buat once, right? You kena carry out few times. Okay, untuk dapatkan consistencies of your result tu, and also referred to as intervention. Okay, sebab you akan buat lebih daripada satu in observing the subjects. Okay, kita ada juga time series. Okay, di dalam experimental studies ni, sebab dia kena
over the time contohnya. Okay, so that would be the simplest experiment lah. One or more measurements are taken on all subjects before and after a treatment. In the current condition, this is the result, okay, of the network performance contohnya. Okay, tetapi bila you dah buat profiling, bila you dah enhance the bandwidth, and then you do the study on user behavior, and you tetapkan, alright, melalui you punya statistical analysis tu, you dapat findings bahawa untuk level yang begini, these are the bandwidth should be given. So you dah buat tetapkan, you personalize the internet bandwidth based on users punya behavior ataupun users punya access level. Jadi post experiment, sebab you dah ada profiling tu, so pattern untuk internet traffic tu nampak lebih cantik. Alright, sebab dia tak adalah fully utilized semua, sebab everybody has their own internet bandwidth usage, okay, based on diorang punya behavior yang kita dah study tu. Alright, so that is one of the example. Itu sebenarnya saya project student PhD daripada China saya. Okay, and then itu yang dinamakan time series, and then maksudnya you buat pre and then post, and then apa panggil lepas tu, a special case of the time series is the single subject design. Contohnya measurements are taken repeatedly 10 kali. So contohnya bila you buat eksperimen ni, week time, weekdays kan, ataupun weekends, lepas tu daytime ataupun night. So selalunya over the night orang tak ramai yang access to the internet contohnya, sebab semua waktu waktu tidur diorang contohnya. Ataupun kalau waktu siang tu penggunaan internet tu lebih kepada internet browser je contohnya kan, tetapi port 80 aktif. Tapi bila pergi kepada malam tu, dia orang dah untuk Netflix dan sebagainya, so dia dah pergi kepada apps lain, streaming ataupun yang berkaitan dengan leisure. Alright, dia dah bukan pergi kepada untuk working. Okay, so you boleh nampak benda tu provided that you ada traffic analysis lah untuk tengok pattern of users punya internet usage behavior. Alright, so dia over the time, and then testing new type of medicine. Ni contoh yang kalau dia nak buat pre and post tu tadi lah. So dia punya tengah-tengah tu dia masukkan mesin baru untuk improve the solution tu. Lepas tu dia test lagi. So based on the post punya testing, with the implementation of new machine tu, it has improved the treatment ke dan sebagainya. Okay, so time series tu suffer from a major problem. Any changes you see could be due to something other than the treatment intervention. Okay, contohnya subjects might do better on the second test because of their experiments of the first test, or they might change their diet between tests because of the change in weather, and diet could affect their performance of the test. Ini contoh lah. So kalau musim sejuk memang tahu, okay, memang kita nak berhibernasi kan, macam kutub utara, saya kalau winter je memang bukan saja gemuk sebab kelihatan gemuk sebab pakai baju sejuk gemuk berlapis-lapis, tetapi memang you craving kan. Dan kalau dekat sana dulu tu dia punya snacks memang akan lebih masin daripada biasa. Macam kalau kita memang masin, memang tak boleh kira lah dia punya kemasinan dia tu, dia punya nachos dan sebagainya tu, because I don't know, tapi dia lawan dengan air bikarbonat. So yeah, you can imagine lah orang-orang sana tu kan gemuk semua kan. So Malaysia ni sebenarnya tak ada sebab untuk kita makan masin, sebab kita dah panas cuaca kita kat sini. Okay, so kita biasa-biasa je, kita level-level biasa. Lepas tu dia akan merimbiskan peluh dan sebagainya. Kalau kat sana dia tak berpeluh, ataupun kalau peluh pun dia tidak ada kelembapan. Letaklah nasi tu 1 minggu pun tak ada kulat pun dekat nasi tu, terdedah tau, tak payah tutup-tutup, tak payah letak dalam peti ais. Tapi kita nasi 1 malam pun esoknya terus dah berkulat kan, because of the humidity dekat kita punya air ni. Alright, so that may affect lah, okay, the weather kan. So contoh macam kalau
apa, kalau perempuan pun kan, masa you tengah menstrual cycle tu, you akan tend to eat more, contohnya kan, craving, so selalu orang kata ni lain macam ni, ni tengah PMS lah ni kot, so rasa nak makan dia je, so dia akan effect, alright. So apa nama ni, benda-benda tu pun may effect lah the testing eksperimen kita. And then crossover design, solution to time series problem lah. Untuk design ni, normally the subjects are given 2 treatments. Macam tu, and another one is the other control or reference treatment ataupun intervention tu. Contohnya macam real treatment, resist treatment untuk medication to smokers group. Tapi control ataupun reference treatment, don't resist treatment untuk non-smokers. So kita akan ada 2 type of testing. So kita identify dulu keperluan berdasarkan kepada behavior tu lah of the of the tester kita tu. Okay, so half the subjects receive the real treatment ataupun intervention first, the other half the control first. After a period of time sufficient to allow any treatment, intervention effect to wash out, the treatments are crossover. Lepas tu pergi pula kat situ. So kita test kedua-duanya. And then any effect of retesting or anything that happen between the test can then be subtracted out by an appropriate analysis. So yang ni yang saya sebutkan tadi sebagai outliers. Okay, benda-benda yang luar daripada kebiasaan lah. Okay, so this is what we plot as dalam scatter plot ataupun box plot. Okay, ini cerita pasal sampling. Okay, so in research, we have to work with a sample of subjects rather than the full population. Sebab, of course lah kan, takkanlah kita nak tahu pasal user behaviour kan, kita nak tengok tu whole Malaysia ke kan, contohnya berapa juta kita ada kan, 33 tapi tak, kita selalunya akan buat sampel and the world instead is interested in the population, not your sample, kan. Tapi macam mana you nak convince, okay, that your research tu is actually dah mewakili, okay, the whole population, okay, because people, okay, berapa sampel you pakai? Saya buat sampling, okay, satu je, satu dia tidak mewakili the whole population, okay, so mana tahu tiba-tiba yang satu tu adalah the outliers, alright. So that's why in order to make a sampling, you have to also make generalization, okay. To generalize from the sample to the population, the sample has to be representative of the population. Okay, jadi you kena tengok population tu, contohnya rakyat Malaysia, majmuk. Jenuh juga majmuk. So you kenalah ada population daripada berbagai races tu, contohnya. Okay, ataupun kalau you check on the possibilities of working from home tu, those might involve industries, okay, ataupun perhaps the education field, ataupun you kata you memang nak selamatkan you put it in your scope, memang you nak tengok on academician punya proses saja, academic process. So it's okay, alright. Kalau you dah start dekat population, dekat you punya scope, then it's okay for you to have lagi close ataupun lagi small punya sample, okay. The safest way to ensure that it is representative is to use a random selection procedure. So yang kat sini you guna stratified random sampling procedure to make sure that you have proportional representation of population subgroups. Stratified ni maksudnya you strata, okay, you ada dari segi gendernya, racesnya, regionsnya, okay, and divide those members of population into homogeneous subgroups before sampling. Okay, so let's say daripada keseluruhan 33 juta Malaysia ni, kita ada nisbah berapa 3 nisbah 1 nisbah 1. Okay, so 3 tu is the Malaysia and then 1 is Chinese, India pun 1, contohlah. Alright, so you punya sample pun kena macam tu juga, 3 nisbah 1 nisbah 1, contoh Alright, so dia tak boleh lah bila population Malaysia tu memang kita tahu Malay race adalah ramai kan, 3 tadi, 3 nisbah 1, tapi you punya sampling you Chinese lebih banyak, Melayu seorang aja, so dia dah tidak mewakili population Malaysia lah. Okay, so you have to make generalization on that. And then there are exceptional study sample cases.
Contohnya dari segi disiplin ataupun domain, you boleh buat exception kat situ. And then depending on the nature of the study. So you kena ada trade off lah dari segi precision and also applicability. Sama ada dia kalau dia okay, dia adalah Chindia contohnya kan. Dia dah tak berapa precise lah, sebab walaupun dia adalah Cina tetapi dia mengamalkan cara hidup India contohnya dari segi pemakanan dan sebagainya. So that might affect the data ataupun result of your sampling tu nantilah. So you kena ada trade off on that. Okay, so for an accurate estimate of the relationship between variables, you kena ada descriptive study. Contohnya hundreds or thousands of subject. Contohnya if you have high participation rate in a sample selected randomly from a population. Jadi you kena estimate lah dari segi bila you buat dia punya sampling tu. So sebenarnya benda-benda macam ni you kena design masa masa sebelum you start your survey tu ataupun your questionnaire tu. Okay, supaya you tidak akan ada problem macam ni lah. Tiba-tiba you dapat sampling yang besar ataupun yang bias to something. Okay, so you have to identify it earlier lah. Basically selalunya orang kita dah tahu dah dengan siapa yang kita nak dapat information tu. Tapi don't be surprised, sebab tu kadang-kadang bila you design your interview questions pun, you have to make sure yang benda tu adalah close-ended punya question. Sebab kalau tak dia akan pergi kepada membuka ruang untuk kepada satu perspektif lain pula ataupun prospek lain. Jadi dia akan kacau, dia akan ada another research pula ke you kena buat? Tak, you kena tahu your where you should stop lah. Okay, so experiment may need only tens of subjects. Tu bias is less likely if subjects are randomly assigned to treatments. Okay, intervention and if subjects and researchers are blind to the identity of the treatments. Okay, so lebih baiklah kalau you tak kenal you punya eksperimen tu. Okay, tetapi you dah agak dah. Okay, dia punya surrounding dia tu, dia punya background dia. Okay, so subject characteristics can affect the relationship we are investigating. So best practice dia, limit the effect either by using a less heterogeneous sample. Okay, so sebab tu you kena bersifat homo. Maksudnya satu domain je. Okay, jangan cross. Okay, jangan heterogeneous of subjects, or preferably by measuring the characteristics and including them in the analysis. Okay. Okay, this is also about sampling, on how you design the sampling. Ada banyak types and ways of choosing a sample, from simple to complex. Okay, the non-probability sampling. Non-probability sampling ni contohnya you tak bagi all the individuals in the population equal chances of being selected. Okay, maksudnya you randomly go. Pergilah kat mana-mana. Okay, snowball kita panggil, ataupun perceive ataupun convenience. Okay, you pergi je kat mana-mana without any interest lah. Okay, lepas tu ada juga random sampling where the samples are gathered in the process of give all the individuals the population equal chances of being selected. Okay, yang ni yang simple and stratified. Okay, yang snowball tu you baling je kat mana. Tapi kalau random sampling, siapa pun dapat apa, semua benda yang sama. Okay, itu beza dia. Okay, ini explanation dia dengan lebih lanjut tentang snowball. When the members of a population are difficult to locate, such as homeless, okay, ataupun migrant workers or undocumented immigrant. Okay, so macam mana you nak buat this sampling? You akan collect data on the few members of the target population. Okay, yang mana yang you boleh locate lah. Contohnya macam you nak cari pasal parti kan, imigran. Mana nak cari senang lah. Okay, you pergi dekat Coket lah kot. Ataupun dekat kontraktor-kontraktor. Okay, yang buat binaan kan, construction. So daripada situ you nampak that diorang ni adalah among the contractor.
Okay, lepas tu ask those individuals to provide information needed to locate other members. Lepas tu dia kata, oh ada juga yang kerja dia adalah pembantu rumah, saya ada kenal. Okay, so you locate pula another domain of immigrants ni, parti ni. Okay, dekat area Bukit Bandaraya contohnya, dekat section 8 tu ada dia ada juga apa nama ni, mate di kalangan yang parti. Okay, sebab dia berhubung baik dengan kontraktor yang dekat area section 8 tu contohnya lah. So dia locate macam tu. So if a researcher, ni contoh dia, if a researcher wish to interview undocumented immigrants from Philippines, he or she might interview a few undocumented individuals that he or she knows, or can locate and would then rely on those subjects to help locate more undocumented individuals. So dia guna snowball punya cara lah. Itu kita panggil sebagai snowball. So this process continues until the researcher has all the interviews he or she needs or until all contacts have been exhausted. Right, so dia perlu tahulah kat mana limit dia. Okay, so sebab kalau dia pergi setakat satu sampel aja yang kontraktor tu tadi, dia might not get the full information lah yang dia perlukan. Okay, another non-probability sampling yang kita panggil sebagai purposive ataupun judgmental. Okay, yang ni dia berdasarkan kepada apa yang dia dah pelajari sebelum ni. Okay, yang dia dah observe, dia nampak okay, these are the sampling yang dia might get, okay, yang dia boleh dapatkan. So this is used primarily when there is a limited number of people that have expertise or experience in the area being researched. Ni contohnya macam kes work from home tu yang Irsyad siapa? Yang nombor 1 tadi, 709. Siapa? Irsyad Saya. Irsyad Alif. Sorry, Alif. Alif. So Alif dah tahu dah. Okay, Alif nak tanya siapa. Maksudnya dah identify dah orang dekat organisation tu. Alright, so these are the expertise that you have you thought lah, you judge. Okay, you dah rasa yang this is the one lah. Alright, so researchers at the mall will clipboard and stopping various people to interview. Ni pun mungkin boleh jadilah salah satu contoh. And then they look for and stop only those people who meet certain characteristics. Okay, dia nak buat survey tentang apa nama ni, pendapatan ataupun how does the PKP give impact on the apa nama ni, perbelanjaan keluarga. So dia tengok orang ni datang satu family 4 orang ataupun 6 orang, okay, dengan 4 orang anak lagi. So ni ada family. Ataupun kalau dia tengok orang ni jalan berdua je, okay, ni tak payah, this is not your sample that you need to choose. Alright, so dia dah ada certain criteria ataupun characteristics of sample yang dia nak gunakan. Okay, ini contoh yang dia bagi. They are interested in the opinions of Muslim convert between 20 and 30 years old. Lepas tu dia tengoklah muka-muka macam Asian ke, macam Chinese look ke, pakai tudung. Lepas tu, kalau dah tua tak payahlah. Ni mungkin lebih umur ni, bukan 30 tahun. Sebab dia nak cari yang umur antara 20 hingga 30 tahun. So, those yang passing by tu, dia akan stop lah siapa yang berkenaan. Okay. So masa dia tahan tu, dia akan tanya dulu, verify that the respondent does in fact meet the characteristics, and if they do, then the researcher will ask them the rest of the survey questions. Kalau tak meet the criteria, and then dia akan say thank you lah, okay, bukan orangnya lah. Adakah awak convert, okay, Muslim Chinese Muslim? Tak, since I was born. Okay, salah, okay, sorry. Ataupun ini randomly lah, kalau yang sebab dia judgmental kan. Kalau yang tadi tu dia softball tadi tu, dia ada kenal. Mariam, kau ada kenal lagi tak orang yang dia tanya kawan lain lah, macam tu. Tapi yang ni memang dia random je. Okay, tapi dia punya perspektif dia nampak orang macam ni based on dia punya kriteria judgmental dia tu. Okay, non-probability sampling yang bersifat convenience adalah dia gunakan subjects that are available to participate in the research study. Contohnya, stopping people in a street corner as they pass by or surveying passers-by in a mall. Surveying friends, students or colleagues that the researcher has regular access to. Ni memang yang dia dah kenal lah. So, extremely risk and comes with many cautions. Sebabnya, it does not allow the researcher to have any control over the representative of the sample.
Okay, sebab siapa-siapa pun, and then it can only be used if other sampling methods are not possible and cannot use result from a convenient sample to generalize to a wider population. Okay, so this might cause some risk lah, okay, for this sampling. Okay, for random, tadi untuk probability, kita ada 3, snowball, purpose leaf ataupun judgmental. Alright, and the other one tadi yang convenience. And untuk random, kita ada simple random. Yang ni basic sampling method. Kebaikannya adalah each member of the population has an equal chance of being chosen. Okay, macam yang disebutkan tadi tu. So maksudnya it guarantees that the sample chosen is representative of the population, and in turn the statistical conclusion drawn from analysis of the sample will be valid. Contohnya guna random number table kan. Okay, you swap, okay dapat orang ni. So that is random sample lah. Okay, randomized order. There is also random sample yang stratified. Okay, dia bagi and then they akan, di mana researcher tu akan divide the entire target population into different subgroup. Dia bahagi-bahagikan. Alright, dia buat tunjuk tangan ni tapi orang tak nampak pula kan. So dia strata, okay, kita panggil dia sebagai strata ataupun different subgroups tadi, and from that dia akan randomly selected. So yang research yang macam sampling yang macam ni selalunya kita gunakan bila kita ada specific subgroups within the population. Okay, and then daripada sini kita boleh nampak untuk tengok relationship between two or more subgroups. Okay, so kita ada stratified ni kita bahagikan mengikut division tu tadilah. Okay, contohnya adalah to obtain a stratified sample of university students. Okay, researcher would first organize the population by college class and then select appropriate numbers of freshmen, sophomores, juniors and seniors. So daripada situ, they ensure that the researcher has adequate amounts of subjects from each class in the final sample. Yang ni mungkin dia nak tengok dari segi experience ataupun untuk dia tengok education level, maksudnya education level tu penting, bukan education level lah, maksudnya berapa lama dia dah experience the courses kan, maksudnya mungkin dia nak tanya tentang how does the ODL affect the performance of your academic performance contohnya. Ada yang kata okay je, okay lagi lega sebab you boleh layan online. Okay, so maybe those response we receive from seniors, okay, the one dan dah experience online, dan juga final year dia kena pergi dah face to face, lepas tu towards the end of the year baru dia pergi kepada online. Ada pula masuk-masuk je memang online all the way, so dia rasa stress. Okay, memang kita banyak dapat response pun sebenarnya daripada students yang sebenarnya yang tak experience face to face ni, sebab dia rasa exhausted. Okay, sebab dia macam kalau yang you all yang dah pernah experience face to face, you all ada yang ke you all memang tak pernah lagi face to face? Master memang terus-terus online korang? Terus-terus online. Tak, memang online. Kesian jugalah. Sebab siapa yang dah experience face to face tu, lepas tu bila kena online dia at least dia dah ada experience face to face tu, tapi at least korang master lain sikit lah experience dia. Sebab kita dapat banyak yang back off, okay, yang terminate. Macam kalau dulu dekat dalam berita dia orang bagi kajian, dia kata ramai yang berhenti sekolah masa PKP sebab nak kahwin awal. Tetapi bukan untuk UiTM yang kita survey tu, ramai yang berhenti, bukan menangguhkan pengajian, kita panggil menangguhkan pengajian sebab dia all kerja part time. Itulah tak sabar-sabar nak kerja. Orang yang tengah kerja ni sibuk nak belajar balik kan. Tapi yang kerja, yang dia tengah belajar ni, saya cakap belajar je lah, saya cakap kan. Tapi nak kerja juga part time. So kadang-kadang yelah bila kita buat Grab kan, kita buat yang itulah yang e-hailing tu, biasanya dia akan ada sebab saya kata benda tu buatlah time tak ada kelas kan. Tapi kadang-kadang bila dia melibatkan kelas, ada tu tengah jual takoyaki, masa tu jugalah dia ber-online classes, macam
kesian jugalah. So bagi saya kalau yang macam tu, supervisor dah ada recorded tu, you just listen to the recorded version je lah. And then if have any problem ke any questions, you can just WhatsApp dia tu kan. Tak payahlah you nak buat kelas masa tu, memang tak akan masuknya kan. But until and unless if the supervisor, the lecturer is calling out your name, then okay lah, you have no choice lah. Okay, otherwise you can just inform them earlier. Alright, so that is in terms of stratified tu you ada kategori of sampling tu, and some of the most common strata tu contohnya dari segi age, gender, religion, educational attainment, socio-economic status, nationality dan sebagainya. Okay, ini berkenaan dengan random. Selalunya student memang suka buat random sampling. Sebab yang jenis non-probability sampling ni kadang-kadang dia approach tu susah sikit, jadi might as well dia guna random sampling ni lah, either simple ataupun stratified. Okay, untuk sampling ni kita nak tahu berapa banyak sampel okay, yang you perlukan. Tadi ada siapa tanya ni, Isyad tanya kot Isyad lagi ke Alif berapa banyak. So you boleh guna sample size calculator. Ni salah satu contohnya, Rawsoft. Dekat sini dia ada cakap what margin of error can you accept. Contohnya 5% ataupun 1%, you letaklah. Okay. And then what confidence level do you need? 98% contohnya. And what is the population size? Okay, ada 20,000 contohnya kat sini And then what is the response distribution? Daripada 20,000 tu 50% je. Jadi you punya sample should be 377. So this is how you do your sampling. Kalau orang tanya, okay, berapa banyak sampel yang you gunakan untuk you punya research, so berdasarkan calculator ni you dapat banyak ni. So ada lagi jenis-jenis sample size calculator yang you boleh gunakan, iaitu surveysystem.com dan juga makor.com. Okay, you boleh gunakan ni alright. Okay ke so far? Okay. Okay, kita ada lagi 30 slide. Alright. So let's move to survey. Okay, what is survey? Dari segi uniquenessnya, it will gather information not available from other sources. Sebab dia direct. Okay, and then dari segi probability sampling, it is an unbiased representation of population of interest. And dari segi standardization, same information collected from every respondent. And dari segi analisisnya, you akan guna survey data to complement existing data from secondary source. So survey ni selalunya, ialah you dapat secondary daripada literature you, and then you nak memperkuatkan lagi ataupun you nak tengok whether benda ni betul ke tak daripada literature yang you baca tu. So okay, betul, and then this is what you need to do this survey. So basic survey design, sama ada you gunakan cross-sectional survey, di mana data are collected at one point in time from a sample selected to represent a large population. Yang guna sampling punya tadi tu lah. Okay, so berapa besar data tu, you kena guna calculator tu tadi untuk tengok berapa besar sample yang you perlukan untuk cater those population. And then longitudinal survey, longitudinal ni dia bersifat domain lah, maksudnya apa field type yang you nak tengok. Contohnya dari segi trend. So kalau trend, it's a survey of sample population at different point in time. Okay, so trend menunjukkan bahawa trend analysis bila you tengok penggunaan internet. Alright, of course lah kalau you nak bandingkan dengan 1980s, 1990s, nanti lepas tu 2000, lepas tu sekarang dah 2020s kan. Okay, you boleh pecahkan mengikut abad pun kan, dari setiap abad tu. So memang it's a what do you call that, rapidly change. Okay, dari segi internet usage behavior ataupun internet usage behavior lah, dari bukan behavior pun, internet usage lah, internet usage. Okay, daripada tahun 80-an dulu, sebab gadget tu ataupun the devices is not available to everybody kan, those yang berkemampuan. Okay, so we consider those with handphones last time
adalah mereka yang wow kan, it's a kehendak. But nowadays phones is a compulsory, and phone is not just for talk ataupun voice call ataupun messaging aja. Phone is now can be used as not only a calculator pun, as for only snack game pun. Phone can now do streaming, phone can now do like a cinema kan. So it's beyond, and it's nowadays dah jadi macam keperluan lah, it's no more a kehendak. So looking into that, the trends over the time menunjukkan bahawa internet users telah bertambah lah, rapidly change ataupun rapidly increase. And then dari segi cohort ataupun study of same population, each time data are collected, although sample study may be different. Contohnya kalau you nak tengok phone lagi ke ataupun penggunaan internet mengikut usia, okay, respondents ataupun population yang sama tetapi berdasarkan usia yang berbeza. Okay, contohnya masa umurnya teenagers dia layan TikTok contohnya. Bila dia dah masuk mid-20s dia layan Instagram. Dah masuk 30-40s dia layan Facebook. Okay, penggunaan media sosial pun adalah mengikut gender. Mengikut apa nama ni? Inilah mengikut usia. Tapi if you asking me, I have everything. Konolah nak mengikut trend semasa sangat kan. Sebab dulu-dulu bila kita cakap Facebook tak boleh lah. Facebook untuk orang tua je madam. Student saya cakap kan. Instagram ada Instagram. Okay, Instagram ada. Instagram masuk pula Instagram. Tak ada. Kita orang dah tak lain Instagram. Kita orang lain TikTok lah sekarang kan. Sebab I have faced like berapa perbezaan student daripada umur yelah, I join in 2004. So masa tu umur diorang sekarang ni diorang dah 30 years old ke kan, macam tu kan. So kalau masa tu, zaman tu lepas tu awal-awal dulu ada yang Friendster, ada yang apa lagi media sosial ni lah kan. Tetapi we can see that space apa ni apa ICQ, that was long before. Ada lagi yang MySpace. Yes, MySpace. MySpace. Yes. Itu dekat, diorang kata memang digunakan hanya di Pakistan kan. Saya ingatlah lagi masa tu cerita-cerita diorang why they did the MySpace bukan untuk ganti, dia sama macam Facebook contohnya lah. Lepas tu bila dah ada student China pula kena ada WeChat pula, tak nak pakai WhatsApp pula, contohlah kan. Alright, so it depends on the policy of certain countries tu ataupun on the feel lah. Bayangkan kalau umur tua-tua kan, 50-an nak layan TikTok, macam apa ke hair ni kan, macam tak kena je kan. Tapi umur apa? Granny main TikTok? Yelah, tapi tengoklah macam mana dia TikTok. Sebab hari tu pun just last Friday kita orang ada buat gotong royong dekat faculty, and then student part 5 datang. Lepas tu dia kata, madam ada TikTok? Saya cakap ada jugalah, tapi TikTok saya tahu benda lah, anak saya punya lah benda semua kan, dengan cat-cat saya tu. Lepas tu lepas tu adalah yang geli-geli sikit kan. Lepas tu dia kata, ini TikTok kita tak buat lah TikTok macam ni madam. Lepas tu dia ajar pula TikTok yang lain. Ini budak-budak sekarang ni TikTok yang macam ni. Macam yelah, tengoklah mungkin orang tu ada doktor yang buat TikTok tapi untuk explain tentang COVID-19. Tengoklah, sebab kita nak kata pasaran kan, ataupun kita punya user tu siapa yang nak tonton kita punya content tu. So well, we can do that. Okay, that is longitudinal punya survey, ataupun dari segi panel, okay, collection of data at various time point with the same sample of respondents. Yang ni lah, tapi sample of respondent dia sama. Okay, so mode of survey administration, macam mana cara-cara you nak buat survey tu. You can either do face to face, ataupun through phone, ataupun mail, ataupun web.
ataupun combination of those method lah yang di atas tu. Kalau you buat personal interview, generally dia punya advantage dia you akan dapat highest cooperation sebab you bersemuka and lowest refusal rate. Maksudnya you akan dapat setiap jawapan yang you tanya untuk soalan you. And then allow for longer, more complex interview. Okay, kalau you ada dispute ke ataupun ada benda yang you nak rasa something yang you nak tambah lagi ke, kan, you can ask more. And high response quality and takes advantage of interviewer punya presence and multi-method data collection. Okay, you boleh buat macam-macam cara lah. And then, tapi dari segi disadvantage ni adalah lebih costly lah sebab you kena bersemuka, silap-silap pun you kena getar kan, bagi coffee sikit. And then longer data collection period sebab kalau just imagine if you have like 10 people to interviews and then you have to go one by one, and then if let's say one interview took place like maybe 1 hour, so dah kalau 10 dah 10 hours kan. And then interviewer punya concern lah, kadang-kadang dia pun tak berapa easy sangat kan, ambil masa, kalau tergocor-gacor pun tak best sangat kan. Okay, while for telephone pula less expensive. Lepas tu you ada random digit dialing, it's a method for selecting people for involvement in telephone statistical survey. Yang ni selalu kan bank kan, selalu sangat wonder. Boleh saya tahu awak macam mana perkhidmatan ni, menyampah pula nak jawab ni kan. Lepas tu shorter data collection period dan personal interview, interviewer administration dari segi berbanding dengan mail, and then better control and supervision of interviewees. Okay, boleh saya ambil masa 5 minit tapi sampai 10 minit kadang-kadang. And then better response rate than mail for list samples. Okay, but the disadvantage is that bias against household yang tak ada telefon tu, so you can't reach them. And then kadang-kadang non-response lah kan, dia menyampah nak jawab kan kadang-kadang. So dia tak boleh kali saya tengah busy macam tu. And then questionnaire constraint. Okay, sebab ada kadang you questionnaire you panjang lebar sangat, lepas satu jawab. So dia dah fed up, lepas tu you tak complete the questionnaire. And then difficult to administer questionnaires on sensitive or complex topics sebab you tak bersemuka kan, kadang-kadang orang feel uncomfortable. Alright, that one is for telephone. While for mail survey, advantage ni adalah memang lowest cost and can be administered by smaller team of people. Okay, sebab you tahu, you organise kan from your email, and then access to otherwise difficult to locate busy populations. Okay, sometimes they can just ignore your email, and then respondents can look up information or consult with others. Kalau dia tak boleh jawab, so dia boleh tanya orang lain lah untuk jawab kan, setengah soalan yang mungkin dia tak faham. Dari segi disadvantage ni adalah cooperation, tak ada interviewer lah, okay, and then need good sample, more likely to need an incentive for respondents. Contohnya dengan menjawab email ini anda telah memenuhi voucher, contohnya RM5. Lepas tu slower data collection period, kadang-kadang you kena ambil masa dalam 2 minggu ataupun sebulan untuk dia reply balik, okay, ataupun you will get frustrated if they don't reply at all. Okay, so ini adalah comparisonnya dari segi cost, speed, response rate, sampling needed, burden on respondents, control participation, length of questionnaire, sensitive questions, okay, antara mail, phone dan face to face. Okay, so you kena fikirkan lah the easiest and the quickest way ataupun the safest way, sebab ini adalah untuk protect you. Alright, sebab kadang-kadang I experience it masa saya buat final year project saya di Hospital USM Kubang Krian. Masa tu saya involve digital image processing untuk X-ray. Okay, sebab saya nak digitizekan radiograph punya sistem di Hospital USM Kubang Krian, Kelantan. Sebab masa tu semua X-ray berbentuk physical X-ray tu kan. So how to digitize and then nak tengok quality dia. So saya terpaksa extend 1 sem sebab saya ada problem dengan data saya. Okay, dari segi interviewnya pun dah lah masa tu saya kat Sudai UTM kan. Lepas tu nak kena pergi ke Hospital USM buat interview. Lepas tu data sampel saya pun sikit. Lepas tu itu yang melibatkan survey, interview, dan ada juga questionnaire, dan ada juga sebab saya punya
scope saya besar lah juga masa tu. So moral of the story, saya selalu cakap dengan student saya, kalau you buat final year project, try not to do a real time punya atau use real case punya sistem lah. Memang lumayan lah masa tu sebab saya dapat sebab saya jadi RA lah sebenarnya masa research assistant kan, dapat 250 every month. 250 ke? Masa tu 250 pun dah kira dah besar sangat dah rasa masa tahun 90-an tu kan. Tapi risikonya adalah you punya project tak complete lah. Sebab benda-benda macam ni lah bila you tak dapat reply from your respondents dan sebagainya. Okay, so make sure you plan your work very careful and then you cari cara yang paling reliable lah. Okay, untuk you dan juga untuk research you. Okay, so bila cakap untuk you tu janganlah pula you nak play safe, semua you nak sampling je. Tapi lepas tu datanya ataupun kualiti tak ada, tak boleh lah juga. So you have to do literature, tengok related works, how people do untuk area yang you nak buat tu. Okay, so that is very important. Sebenarnya related works tu ataupun literature you tu sangat membantu untuk you identify which method yang sesuai. Okay, method tau, bukannya methodology, method yang sesuai. Okay, selain daripada face to face, email and telefon tadi, kita ada juga web survey. Yang ni paling senang lah sekarang ni kan sebab we have move to Google Form dan sebagainya. So yang ni advantage dia memang low cost sebab tak ada paper involved, dari segi postage pun tak ada, no need to mail, data entry cost pun tak ada. You just share the link je kan. Lepas tu you boleh blast dekat as much as possible. You boleh WhatsApp ke, Telegram ke, dekat website ke, mana-mana lah. Please share kan. So that is the advantage of having this web survey. And you can reach international population. Okay, kat luar-luar pun boleh. Time required pun can be reduced and complex key patterns can be programmed and sample size can be greater. Okay, sebab you can reach many people. Tetapi dari segi disadvantage-nya adalah you nak estimate the population. Macam mana nak tahu yang jawab tu 40% adalah own computer, 30% home email. Okay, macam mana true the data or not. And then representative sampling is difficult, cannot generate random samples of general population. Contohnya tiba-tiba you share link, you dapat 3,000 respondents. Tapi daripada 3,000 tu dekat 2,500 tu je semuanya home. So home maksudnya orang tidak bekerja, okay? So dia tidak membantulah sebab you nak tengok population yang ni. So masa tu you punya design tu pun you dah kena identify awal-awal dekat demographic info tu, you kena buat dah siap-siap. Are you working or not? So kalau dia yes, baru you proceed. Kalau dia no, thank you je. Jadi you dah, kalau tak you akan akan adalah cases yang mana you akan dapat sampling yang ataupun respondents yang sebenarnya you tak perlukan pun dalam survey you. Okay, and then difference in capabilities of people's computers and software for assessing web survey. Okay, ada orang yang tak tahu dia punya cara-cara dia next tu. Kadang-kadang if you make all compulsory, orang jadi menyampah. Macam baru-baru ni sama juga lah last Friday orang suruh kita orang isi happiness index. Daripada happy nak isi, dia guna survey monkey kan. Mula ingat at least lah paling-paling pun 5 page lah kan. Tapi soalan dia dari segi assess keperluan dan juga adakah dia perlu dengan adakah dia membantu. Ini something yang dia quite related tapi soalan dia macam lebih kurang je kan. Jadi kita daripada happy nak jawab tu nak habiskan cepat, jadi terus jadi tak happy. So end up saya neutral je. Tu pun satu hal lah bila you nak buat level tu kan 1 hingga 5 ataupun 1 hingga 6. So better ambil genap sebab kalau we buat 1 hingga 5 orang akan tend to jawab yang tengah, yang neutral tu. Ataupun sangat agree, totally agree strongly agree ataupun neutral. And then disagree dengan strongly disagree. You know, so things like that also you kena tengoklah contoh-contoh sampling tu.
Okay, and then different ISP ataupun internet service provider, line speed, limit, extent of graphics that can be used. Kalau you punya questionnaire tu ada melibatkan gambar ke, okay, figures dan lain-lain. So what cost? Okay, apa sebenarnya yang sangat penting adalah professional time required to write and program the questionnaire. So selalu kita cakap questionnaire ni sangat penting. Sebab kalau you silap buat questionnaire, you tak akan dapat jawapan yang you nak sepatutnya. Okay, so sebaik-baiknya buat close-ended questions. Okay, and then professional time to design and implement sample plan, questionnaire length, condition of the sample frame, availability of the sample for interview, the saliency of the topic to the population, okay, how fluent they are to the topic yang you nak tanya tu, and then interviewer hiring and trainings, okay, kalau perlulah, and then callback procedures, okay, kalau ada soalan-soalan yang you tak faham dia jawab tu, lepas tu you nak cari balik ke, sebab kadang-kadang most of the demographic tu is anonymous kan, so you won't know siapa actually your respondents. And then dari segi eligibility kriterianya, yang ni pun sangat penting sebab you nak tahu sama ada yang information yang diberikan tu adalah yang legit ataupun tidak lah. And then dari segi geographic dispersion of the sample, okay, adakah dia reachable dari segi phone-nya ke ataupun dia bersifat personal, and then postage and mailing cost, travel for interviewers and coding, and also data entry. Sebab tu kadang-kadang dalam geran kalau kita buat research punya budget, selalunya untuk questionnaires ni memang kita ada certain budget on this. Tak kira lah sekecil-kecil budget untuk bagi token ke ataupun sebab you minta kerja sama orang kan, kadang-kadang benda ni adalah so macam Alif tu kan, nak interview bos-bos tu, kena fikir tu strategi tu macam mana nak tackle them, sebab for them it's not important tapi for you their input are very valuable kan. Okay, so macam mana nak decide on the mode, apa benda yang you nak guna, nak apa. So you tengok this thing dari segi population, characteristics of the sample, types of questions, question topic, response rate, costnya dan juga time. So you compare lah, you tengok lah research question you macam mana, target population you apa, what do you know about the population, do you have any sample frame, any existing questionnaire. Okay, and untuk safe, alright, you sebenarnya boleh guna questionnaire sedia ada, tetapi you try to customize based on you punya need. So don't start from scratch, sebabnya you untuk buat questionnaire ni sebenarnya you kena tahu, contohnya section A is demographic, alright, so demographic benda-benda penting je, contohnya age, gender, where do you live kan, bukanlah alamat, contohnya kat mana, city ke ataupun urban area ke apa. Janganlah pula cakap where do you live, urban area, rural area. Satu hal pula dia nak kena identify, aku ni urban area ke rural area, macam tu. So you make it easy for the respondents, alright. And then contoh yang kedua, lepas tu section B adalah untuk melihat dari segi experience, user experience. Contoh yang ketiga adalah section yang C adalah untuk melihat dari segi selepas experience adalah dari segi dia punya keperluan, alright, contohnya. Ada yang keempat, so but don't go for banyak sangat lah. So untuk satu segmen tu mungkin ada 10 soalan, tu kalau dah 4 tak 40 soalan dia kena isi. So sebab tu kadang-kadang orang suka buat interview. So kalau interview, problem dia akan allow for open-ended question kan. Kalau questionnaire ni dia selagi you meletakkan skala, dia adalah close-ended. Alright, so you have to think best, okay, cara yang paling senang untuk you dan paling efektif untuk you dapat result. Alright, so this is to help you on how to decide. Okay, this is the last part kot, experiment. Ni yang saya kata saya suka sangat lah, and it involves directly to all of you.
So a process of study that results in the collection of data adalah eksperimen, and selalunya results of experiments are known in advance. Okay, sebabnya you dah ada comparison dari segi teori, theoretical study. Okay, ataupun in your literature tu. So kajian menunjukkan contohnya bahawa dengan meletakkan pemangkin di dalam satu-satu bekas, dia akan mempercepatkan sesuatu proses. Contoh kan. So itu dinamakan pemangkin. Kalau tak, dia akan mengganggu proses, sama ada dia mempercepatkan ataupun melambatkan. So experimental design is the process of planning a study to meet specified objective. Planning an experiment properly is very important in order to ensure that the right type of data and sufficient sample size and power are available to answer the research question. So bila you buat method tu pun nanti, you have to make sure ia adalah berdasarkan kepada objektif apa yang nak capai. Sebab tu saya cakap the how part is in chapter 3 and it should be relate also to, you have to look back dekat chapter 1 tu. Okay, kalau tak you tak nampak ataupun you akan tersalah eksperimen. Okay, so eksperimen ni ada 4 ni, control experiment, natural experiment, quasi experiments and also field experiment. Yang kita banyak adalah field experiment lah. So control experiments ni adalah daripada sampel kita buat against a control sample, and then natural experiment, control experiments are difficult or impossible. So natural ni by nature, not by experiment lah. Contohnya study on air pollution index and its impact to heart attack rate. Lepas tu tambah pula contohnya bila you ada IoT, ni contoh sudah saya buat lah, sudah degree saya. Dia punya IoT tu untuk sense the carbon monoxide. Lepas tu dia boleh sense level of carbon monoxide dekat certain area tu. Yang low ke, medium ke ataupun high. So tapi saya kata macam mana you nak test the effect tu, sebab monoxide ni kalau lama-lama you hidu kan, barulah dia akan effect. So untuk testing you ni tak berkait sangat. So dia akan test on the level je dulu ataupun dekat tumbuh-tumbuhan. So it might affect lah sebenarnya. Alright, so natural experiments tu can membantu juga, and then quasi experiments tu is the causal impact of an intervention on its target population. So contohnya macam you meletakkan satu-satu security factors ke, okay, untuk overcome the problem of man-in-the-middle attacks ke, dekat dalam secret transaction ataupun payment transaction tu kan. So that is quasi experiments lah. Okay, and then field experiments lah. In contrast with laboratory experiments, outcomes are observed in a natural setting. Contohnya clinical trials of pharmaceuticals. Ini contoh yang dibagilah. So experimental design, dia boleh jadi one group, dia buat pre-test and post-test. Okay, and then they can juga be static group comparison. Okay, group 1, group 2, okay, pre-test and post-test. Okay, so group 1, group 2 tu can be different behavior lah contohnya, and then it can also be pre-test and post-test control group. So satu with the treatment and satu without the treatment. So ini yang selalunya yang kita buat lah, pre and post tu, yang with and without. Okay, untuk macam security kan, dia dah masukkan elemen security sebelum dan selepas. Okay, di dalam experimental tu tadi kita ada hypothesis testing. Okay, yang mana kita akan meletakkan statistical hypothesis. Okay, contohnya hypothesis mengatakan the more transactions, okay, will involve more attempts of man-in-the-middle attacks. Contohlah kan. So you akan membuat testing untuk prove that your hypothesis tu is correct. Alright, so it is actually a statement about the parameters of one or more population. And we like to think of statistical hypothesis as the analysis stage of a comparative experiment. So sama ada melalui eksperimen yang you buat tu, dia justify ataupun dia sama ke tak dengan you punya hypothesis asal you tu. So you compare. Okay, that is the name of
hypothesis testing. You buat comparative experiment. So test of a hypothesis tu a procedure leading to a decision about a particular hypothesis, and hypothesis testing procedures rely on using the information in a random sample from the population of interest. So jika the information yang didapat daripada testing tu adalah sama dengan hipotesis you adalah dikatakan sebagai true lah. Tetapi jika dia tak konsisten, alright, testing yang you perolehi tu compare dengan you punya hipotesis, so it is a false hypothesis. Okay, so selalunya kita memang nak yang true hypothesis lah. Okay, yang ni bila kita cakap pasal hypothesis, sebenarnya dalam chapter 1 saya tak minta you all buat. Tapi kalau you dapat buat pun would be very good, sebab hypothesis ni kadang-kadang ada orang tanya. So hypothesis ni dia nanti kejap lagi saya tunjuk apa yang dimaksudkan dengan hypothesis tu. Tapi ni kita tengok tentang logic of argument for empirical research bila you melihat membuat satu-satu penyelidikan yang berbentuk observation, pemerhatian, okay, empirical. So dia ada correlation and causality. So correlation tu cannot be used to establish causal relationship, okay, the cause of. But condition of causality contohnya A precedes B. Okay, jadi bila dia precedes B maksudnya dia related to B lah. Tetapi all alternative explanations have been ruled out. Maksudnya A is related to B, B is also related to A, boleh jugalah. When a causal relationship exists, it is hard to know the direction of the other effect. Maksudnya since A is precedes of B, adakah A caused by B or B caused A or both? So adakah dia sama je causal dia ataupun dia only A disebabkan oleh B. So when to use the correlation, early stage of research to determine relationship which can then be tested experimentally. Bila you tak boleh nak manipulate the variables, then you use the correlation. Selalunya kita memang akan melibatkan correlation lah. Apa correlation dia tu? Okay. Okay, how to establish the relationship? Kalau causal, one variable influence the other. Sama ada secara unidirectional ataupun bidirectional. Okay, sama ada yang A caused by B ataupun A caused by B, B caused by A. Dia boleh bidirectional juga. Ataupun, okay, dari segi correlation dia, change in one variable is associated with changes in another variable. Yang ni macam faktor-faktor tu lah yang mempengaruhi performance ataupun QoS of the QoS of network. Ataupun saya rasa ada yang buat QoS kan, Kemi ke kan, ada buat QoS on security kan, betul tak, on apa? Maksud doktor? Ya, dia buat quality of service juga kan? Hari tu awal-awal ni punya tajuk kan? On quality of service kan? Awal dia comparison of solution. Comparison of solution? Bukan ada melibatkan quality of service dekat e-wallet punya transaction je? Tu siapa punya? E-wallet bukan saya. Oh, bukan. E-wallet bukan e-wallet. Cryptocurrency saya tak ingat lah. Okay, tetapi kalau you ada melibatkan variables, so you kena tengok adakah changes to these variables impact ataupun menyebabkan change to the causal of other variables. Okay, so itu yang dipanggilkan sebagai correlation. Okay, form of non-experimental research and no variables are manipulated but are only observed. So dia establish direction and magnitude of relationship. Dari segi descriptive, determine whether a relationship exists between two variables. Okay, ataupun predictive, you predict lah. Knowledge of value of one variable can help predict the value of other variable. So benda-benda yang ni selalunya memang you kena compare dengan theoretical And to determine difference between causal and correlation is the level of control in the study. So you kena tahulah variables tu dulu, okay, in the first place, and then what variables are the causal and what variables that correlate to one and another. Okay. Quantitative research questions and hypothesis. Ini yang
saya cakap on how you want to do the hypothesis. Kadang-kadang student dia confused. Dia ingatkan research questions tu is the hypothesis. Tak sebenarnya hypothesis and research questions pun can be related. Contoh quantitative research question adalah untuk tanya relationship among variables that the investigator seeks to know. Okay, while hypothesis adalah prediction. Okay, apabila macam tadilah, the prediction is that when you have more users in the network, it may cause to more attempts ataupun attacks in the transaction contohnya. Alright, so that is a hypothesis made. Hypothesis 1 contohnya. So predictions made about the expected relationship among the variables estimated from population values based on data collected from samples. Jadi dia punya variables dia ataupun yang dikenal pasti adalah number of users tadi, and then attack will cause more attempts tadi, number of attacks. Okay, so that those are the two variables, okay, that you have identified di dalam hypothesis you. And it is also often used in experiments to compare the groups, and also testing hypothesis employs statistical procedures to draw inference about the population from a study sample. Jadi bila you buat eksperimen tu, you akan compare balik dengan hypothesis you tu sama ada it is consistent or not. If it is said to be consistent, then it is a true hypothesis. Otherwise dia akan jadi false hypothesis. Okay. Sekejap, sebenarnya lagi sikit je lagi. Boleh stop sekejap je Boleh doktor. Sekejap
Alright, dah selamat. Kita sambung. Alright, so okay, this is the difference between research questions and hypothesis. So research questions is something that you're going to ask for you to get the answers through your research, and while the hypothesis is some prediction that you made on what is supposed to be, okay, based on your understanding, and then your result then ataupun your experiment will be tested and analysed and see whether it is consistent with the hypothesis that you have predict earlier. Alright, so that is the difference between research questions and the hypothesis. For now, agak-agak faham tak beza antara hypothesis dengan research questions? Ni penting Kenapa you buat hypothesis? Kenapa you buat research question? Hello? Kita tak ada orang ni. Faham. Faham, betul. Okay. Okay. So research question tu memang you kena buat state awal-awal sebab itu adalah jawapan-jawapan yang you perlu cari. Okay, so that's why you make the research question. But hypothesis adalah bila you dah faham tentang sesuatu tu and what is supposed to be, you nak presume that it is what you nak predict lah benda tu. So that is why you put your hypothesis. Okay, so both dia macam hypothesis ni macam our assumption kan? Assumption, yes. Hypothesis. HO, H1, kita ada panggil H0, H1. Satu adalah O, satu adalah Shower bila? Betul. Okay, so ini contoh quantitative research question. Does apa explain the relationship between apa and apa? Controlling for the effect of apa. Okay, yang ni just in case lah kalau you, sebab saya memang harap lah you ada research selain daripada background of research, problem statement, objective, scope and significance tu. Saya harap you punya thesis tu nanti ataupun proposal you nanti ada research question lah, and dia selalunya akan appear right after your problem statement. Maksudnya if problem statement is 1.2, 1.3 is your research question. Lepas tu baru objective. Sebab in order to answer the questions, dia would be from your objective lah. Objektif tu adalah you akan buat apa untuk achieve, untuk you jawab soalan-soalan bagi research question you. So you boleh gunakan this sample ataupun example yang kita letak kat sini sebagai guideline untuk you buat you punya research question. And selalunya kita ada what, kita ada why and kita ada how. Okay, tapi what tu sebab selalu orang nak selamat dia guna what je, what. Tapi you boleh gunakan how lah banyak juga. Okay, ataupun why, ataupun does lah. Does apa and apa, does tu macam how lah sebenarnya. And then another one is example of null hypothesis. Maksudnya dia tidak ada melibatkan sebarang variables. Okay, contohnya there is no significant difference between apa, the control and experimental groups on the independent variable on apa. Jadi dia tidak ada
dia letak variables tu, tapi dia tidak ada hypothesis. Dia bukan tak ada variables, dia tak ada hypothesis. Sebab kan tadi macam Sabara cakap kan, hypothesis ni macam assumption ke. Kalau dekat atas tu nampak tak, dia dah assume yang mana dengan adanya this and this, okay, independent ni and independent variable ni, dia akan effect apa kan. So yang ni dia tidak meletakkan any hypothesis, dia cuma cakap ada significant difference ke tak between ni and ni, berdasarkan kepada ni, macam tu. So you boleh juga gunakan ini sebagai guideline. And guidelines untuk good quantitative research question, use variables in research questions or hypothesis is limited to 3 basic approach. You buat compare groups and independent variable to see its impact on dependent variable. Okay, does this effect to this, contohnya tadi kan, ataupun you relate, okay, the relationship between this to this akan impact to this, contohnya, ataupun you describe response to the independent, mediating or dependent variables. So the independent and dependent variables are measured separately, reinforce the cause and effect logic. Untuk eliminate the redundancy, write only research questions or hypothesis, not both. Sebab tu saya emphasize on research question, sebab kadang-kadang hypothesis you tu dah ada dekat dalam research question you, unless the hypothesis built on the research question. So tak payahlah. Alright, so selalunya saya memang minta research questions, sebab selalunya benda tu dah reflect dah dekat dalam hypothesis you, dekat dalam research question you. Okay, unless the study intentionally employs demographic variables as predictors, use non-demographic variables. Contohnya attitudes or behaviour lah. Okay, tak payah letak benda-benda yang macam personal information tu, gender, alright, ataupun age. Okay, you go for yang non-demographic attitudes, behaviour. Okay, because quantitative studies attempt to verify theory, demographic variables, contohnya yang macam age apa tadi tu, typically enter these models as intervening or mediating or moderating. Dia akan dia tak akan bagi numerical data yang tepat, okay, sebab dia demographic variables. Okay, dia akan effect jugalah nanti dekat you punya teori tu. So better use non-demographic punya variables, okay. And use the same pattern of word order in the questions or hypothesis untuk identify major variables. Contohnya, there is no relationship between, ini untuk buat you punya hypothesis tu between utilization of ancillary support services and academic persistence for non-traditional age women college students, contoh. And then there is no relationship between family support system and academic persistence for non-traditional age college women. There is no relationship between ancillary support service and family support system. Nampak tak? Ayat dia lebih kurang sama je, yang dia tukar cuma the variables tu sahaja. Okay, so jangan nak ubah struktur ayat tu. There is no relationship, lepas tu yang lain you buat the relationship between family support system and academic is non-exist. Tiba-tiba you nak ubah struktur ayat tu. So no need. Alright, you akan membuat orang lebih confused. Okay, so just stay macam ni. And model for descriptive questions and hypothesis, consider a model adalah based on writing descriptive questions, okay, whereby you are describing something, followed by inferential questions or hypothesis. You boleh juga masukkan both dependent and independent variables. Contoh a final set of questions may add inferential questions. Okay, yang ni selalunya bila you nak describe tu, okay, you kena masukkan variables yang independent dengan dependent variables tu, okay, di dalam statement tersebut. Alright. Kemudian dia bersifat descriptive questions, focus on the independent variable. Contohnya macam what are the students' achievement levels in science classes? A descriptive question focus on the dependent variable. And then what are the students' prior grades in science classes?
focus on the control variable of prior grades. Okay, dia dah specifickan grade berapa. And then what is the educational attainment of the parents of the 8 graders. Yang ni fokus kepada another control variable, educational attainment of parents juga. So dia lebih deskriptif, alright? Dia memasukkan semua independent variables yang berkemungkinan, okay, di dalam dia punya soalan tu tadi. Okay, so that's why sebenarnya independent variables ni adalah benda yang sangat penting untuk you identify in your early stage of your research. So selalunya, that's why saya cakap bila tak ada pula, saya tak buka lagi yang you punya apa nama ni, maybe dekat sini, okay, you have to identify lah. Mungkin dekat sini nanti you kena masukkan, alamak tak keluar pula. Okay, nanti tambah lagi satu kat sini, you masukkan apa independent variables, apa dependent variables dia. So nampak lebih clear lah. Mungkin kita boleh buat dekat exercise minggu depan. Okay, kita tambah lagi satu column on independent and dependent variables. Okay, nanti saya share lagi sekali lah this table. Okay, mana tadi? Boleh kita tengok sama-sama. Okay, next inferential questions. Does critical thinking ability relate to student achievement? Boleh juga you buat secara dalam bentuk punya independent dengan dependent variables tu. Adakah critical thinking tu relate dengan each achievement tu? Okay, bila dia ada critical thinking, dia akan lebih berjaya ke, contohnya kan. Okay, and then maybe juga dia buat does critical thinking ability relate to student achievement, controlling for the effects of prior grades in science and the educational attainment. So yang ni dia tambah pula lagi 2 control variables, okay, yang on top of the relationship between independent variables dengan dependent variables tu. Dia tambah lagi 2 control variables. Okay, alright. So far faham tak? Ini adalah just in case. Sebenarnya you boleh buat macam-macam mana pun. Cumanya method ni kadang-kadang panel suka tanya. You buat method apa You guna statistical analysis ke? Respondents you macam mana? Questions you buat apa independent variables dia? So jangan risau, ini bukan soalan untuk you hafal, untuk you akan keluar dalam exam. For as long as you tahu kita ada type of ni. Sebab for certain researchers pun, ataupun even the lecturers pun, kita orang cuma tahu we have this type of research, okay, dan method tu sebenarnya siapa yang biasa buat benda tu je dia tahu apa method yang dipakai. Macam contohnya macam saya memang on quanti, okay, so semuanya memang melibatkan eksperimental. Jadi saya familiar dengan yang tu. Kalau ada yang guna mixed mode, dia boleh jawab lah bila soalan-soalan yang tu dia tanya. Okay, so sebenarnya dia lebih kepada nak defend kenapa you buat, you guna cara macam tu dan sebagainya. Okay, so memang banyak untuk you tahu, tapi bukan untuk you hafal. Alright, and then tak pernah pula lah so far saya tengok dalam proposal punya defense ke ataupun you punya thesis dissertation ke, ada berapa banyak method kita ada. Tak adalah kan, dia orang tak tanya macam tu, cuma dia tanya kenapa you guna ni instead of ni, macam tu. Sebab selalunya panel ni dia kadang-kadang dia bersifat bias, dia dah familiar dengan method tu, so dia macam kenapa researcher ni tak guna cara macam dia buat tu mungkin dia rasa itu lebih sesuai ke, okay, sebab dia dah eksperimen, dah experience yang cara yang macam tu. Okay, so non-empirical research technique, kita ada literature analysis, discipline examination of published research. Yang ni lah yang you kena tengok literature you tu, and then you buat systematic review. Systematic review tu yang kita belajar sebelum ni tu lah, yang kita ada buat meta analysis and meta triangulation berdasarkan domain, berdasarkan time, berdasarkan area lepas tu requires prior knowledge dia, wide reading, deep immersion and open mind, iterative reorganization. So you kena
fahamkan deep immersion tu kan, dan cuba untuk have an open mind lah. Maksudnya masa ni you jangan bersifat bias to anything yet. Okay, so even though let's say masa you nak buat development ke, okay, you are very into Java contohnya kan, tapi tiba-tiba bila you buat literature you nampak untuk kaedah ni lebih elok guna open source contohnya. So you have to, when you do reading in your systematic review ataupun do your literature tu, make sure you empty your glasses lah, alright, so that you can accept the new knowledge tu tadi. Kalau tak, you akan stay je dekat tempat yang you berada sekarang. Okay, because this is what you have learned, itulah yang you pegang. So you need those, okay, the prior knowledge that you should have. And the purpose may be to identify commonalities and differences, okay, dari segi domainnya ke, methodnya ke, ataupun contentnya. And then you classify the works within a predetermined taxonomy and abstract a new taxonomy. Okay, taxonomy baru yang you mungkin akan jumpa. Okay, more than just annotated bibliography, you may need taxonomy. Okay, taxonomy ni macam buat classification lah. You buat grouping dan sebagainya. And then it may also require an ontology. So apa yang dimaksudkan dengan ontology ni, macam you buat grouping knowledge, ni dia sebut sebagai logical structure of knowledge within a particular domain. Hubung kait sebab dia it is subset of ke, equivalent of ke, similar to ke. So dia punya classification tu, ontology relationship tu you kena ada juga, okay, diperlukan. And possible taxonomy dia, inilah dari segi kronologinya, dari segi teorinya, dari segi domainnya, research hypothesisnya ataupun method. Okay, so these are some of the technique that is used dalam non-empirical research. Okay, kemudian kita ada futurism yang menggunakan Delphi method. Select experts, send them questions, summarize the response, and then send them the summary and seek reaction, and then repeat until bored. Ini contohlah macam mana you nak carry out non-empirical punya research technique dengan menggunakan Delphi method. Selain daripada tu, ada juga salah satu teknik iaitu game playing ataupun role playing, yang mana individuals tu akan interact to one another and then suspending their normal roles and adopting other roles. Okay, what if you pula menjadi pengguna, lepas tu dia tukar-tukar roles tu. Okay, untuk yang ni untuk dapatkan new ideas or insights. Okay, kadang-kadang kita panggil dia sebagai apa nama dia, sebagai future apa tadi ya? Okay, yang ni tadi kita ada yang kita panggil sebagai foresight lab. Kadang-kadang dekat foresight lab pun kita guna teknik yang macam ni juga ataupun kadang-kadang kita guna devil's advocacy. Okay, pertuduhan kita buat versus dia sama ada dia terima ataupun tidak, ataupun brainstorming, practice interviews, ni pun antara teknik-teknik lah. So selalunya semua teknik-teknik yang kita pakai untuk ni, kita ada dia punya template dia sendirilah. Kita guna SWOT analysis ke, kita guna ERRC ke, eliminate, reduce, rename, lepas tu blue ocean strategy ke, ataupun banyak kaedah ataupun banyak template method yang kita boleh pakai. Lepas tu habis. So ini adalah antara method-method yang kita boleh pelajari lah. Okay, I think untuk tengok dengan lebih detail, untuk next week kita akan tengok satu yang variables dengan independent dengan dependent variables you all. Lepas tu mungkin kita boleh sesuaikan dengan you punya research tu, method apa yang you nak pakai, you boleh zoom terus supaya dia akan membantu you bila you buat chapter 3 nanti. Okay, and then maybe if I have time kita akan tunjuk satu sampel chapter 3 lah untuk saya dah tunjuk belum chapter 3 punya sampel? Belum Belum. Okay, nanti saya akan tunjuk supaya you tahu macam mana you nak form you punya chapter lah.
And I think saya dah create satu untuk yang chapter 2 punya mind mapping tu tak, ataupun table of content. Itu dah. Content je saya tahu. Table of content tu lah, saya nak tengok itu juga. So yang tu nanti kita akan, mungkin next week kita lebih tengok satu-satu ke, 1 jam yang pertama ke, kita tengok macam mana sebab saya nak tengok progress you juga sebenarnya. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Okay, saya rasa because sorry sebab saya rasa hari ni saya laju juga sebenarnya, saya tak pause pun. Nak habiskan 50 slide tadi tu, 50 ke 30. So tak apa, saya harap you all tengok balik the slide, and I think the slide tu saya tak share dah sebab saya dah share last week daripada slide yang sama. And then you just watch back the video and then try to do your exercise. And then next week kita akan discuss satu-satu lah. Especially on your independent variables and method apa yang nak guna, dan juga kita tengok juga you punya LR table of content. Okay, and also sample of chapter 3 yang saya cakap tadi. Alright, ada apa-apa soalan? Tak ada doktor. Kalau Doktor, macam saya tak sempat nak go through yang topik tu kan, yang form nak pakai. Tapi saya rasa macam kajian topik saya ni lebih kurang macam Alif. So saya akan pakai form yang dia pakai tu ke? Yang 1, 2, 3, 4. Okay, you 1, 2, 3 sama kan? Itulah saya pun tadi kata 3 tu you lah, termasuk you lah ni sebenarnya. Alif, Sabaria and Hazira yang akan melibatkan 1, 2, 3. 1, 2, 3 tu. Okay, saya tengok balik lah. Okay. Yang 798, 708 punya group tak ada. Semuanya exempted. Okay, so attendance pun 750 dah settle. Sekejap saya tengok yang 798 je Ada apa-apa lagi soalan nak tanya ke? Chapter 3 tu, bila doktor nak tunjuk sampel je sebab nak get the understanding lah what the chapter 3 nanti. Oh, saya ingat masa kelas saya nak tunjuk. Saya tak akan bagi lagi. Saya tak akan bagi. Belum lagi sampel saya akan tunjuk dalam kelas. Saya akan macam lecture lah, macam dalam lecture. Sebab dia tidak, sebab kalau saya nanti you all akan tend to copy. Saya kata saya tak nak bagi sebab tak ada pun, there's no such thing as satu yang bagus pun sebenarnya. So kita just tunjuk yang mana yang rasa sesuai je lah. Okay. Ya, Nur Amira ni ada tak? Amira tak ada I don't know. Tak ada, saya tak nampak. Okay, dia seorang je yang tak tanda tangan lagi. Okay, so ada Amira Ghazali. Okay, yes, nanti saya tanda Amira Okay, alright, so lagi ada soalan lagi? I think next week kita banyak on interaction lah kot. Dah rasanya yang lecture dah almost habis covered kot. Nanti saya tengok lagi apa sakit baki lagi. Kalau tak kita buat tapi provided yang you all pun dah prepare juga something lah, at least on the variables tu kan you dah identified dah. Okay? Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa we may dismiss. Kita jumpa lagi next week insyaAllah. Alright, thank you. Okay, thank you Prof. Thank you, madam. Thank you, Thank you Prof. Bye. Doktor. Thank you, Prof.